ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଥର ଖାସ୍ତା କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ରେସିପି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏ ତରିକାରେ ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ, ପୁରାପୁରି ନୂଆ ରେସିପିଟି। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପେଞ୍ଜିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। प्रथम आम गोटे बाउल नवा से एड करदे 2 गिना बेसन। आपण मैंने जी बेसन बनवाक चाहिए से अनुसार ये बेसन ने बेसन को एड कर सारा पर ये देखो गोटा धनिया को मुझे क्रश कर सुखिला लंका भी ये मुझे क्रश कर जुआणी नहीं भल फ्लेवर पाई और राशि भी से एड कर देखिए ये खाइबा समय ये स्नैक्स टी जिते धनियाटा पाटिकी लगे ना बहुत बढ़िया लगे खावाई। आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करके बनातु देखिए बहुत बढ़िया बनिकी रेडी हुए रेसिपीटी। आ चलते भी आम स्वाद अनुसार देदेबा लुण जी बेसन में बनवाक चाहिए से अनुसार सब क्वांटिटी नेबे माने धनिया हो कि ये सुखिला लंका क्रश करी हो कि जुआणी हो सबुतक से माने से अनुसार नेबे। तापर आम स्वाद अनुसार लुण एड कर सारा पर पुणी थे टी भल जगह मिक्स करदे। तो देखो ये प्रोसेस रे मिक्स करदे। तापर गोटे कड़े किसी आम तेल गरम करदे से आम एड करदे। देखिए गरम तेल रे जदि खास्ताटा बनेबे ताले देखिए खास्ताटा बहुत बढ़िया बनिकी रेडी हुए। तो एबे कौन करवा ना आम गोटे चामच साहाଯ୍य टिके मिक्स करदे जेहेतु तेलटा पूरा गरम थिला तो हाथटा पूरा गरम लगे से चामच प्रथम टिके मिक्स करदेली। तापर हाथ साहाଯ୍य ये प्रोसेस आम टिके खास्ता बनईकि रेडी करदे। तो देखो आपण मैंने चाहिए दुईटा हाथ हेल्प रे भी माने घसी खास्ता बनई पारे। तो देखो ये खास्ताटा आमर बनिकी रेडी हो सारा भल से मिक्स भी करदेली। और जमी देखिए गोटे हाथ में मुठा करेंगे जदि मुठा बनी होची बेसनटा ताहले जानदेवे जे परफेक्टली खास्ताटा बनिकी आमर रेडी हो सारी। तो ये कौन करेंगे ना से अल्प अल्प पानी को एड करवा एका थरके पानी एड करेंगे अल्प अल्प पानी एड कर गोटे टाइट डो बनिकी रेडी करेंगे। जमी डोटा देखिए पूरा पतला नथियो पूरा पूरी टाइट थी जमी से पूरा सुखा देखो आपण पाखु देखुँ ये प्रोसेस गोटे टाइट डो बनिकी रेडी करदे। डोटा बनी सारा पर आम अल्प अल्प ये छोट छोट आम पोषण से आम बाहर करें गोलाकार सेप देदेबा। आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने सेप दे पारे। देखिए फ्रेंड्स यही खास्ता रेसिपी आप ट्राए करके देखूँ बहुत बढ़िया लगे। बेसन रे केवल बनिकी रेडी हम आ घर थी बेसिक सामग्री रे बनिकी रेडी हम किंतु देखिए मार्केटर खास्ता को भी टक्कर दब एत बढ़िया ये खास्ता रेसिपी गोटे। तो ये कौन करवा ना से आम अल्प अल्प पोषण ना सबुतक ये गोलाकार सेप देदेबा। आ पूरा पूरी इजी प्रोसेस रे बनिकी रेडी हो झटपट बनिकी रेडी हुए अध घंटा भितर आपण मैंने सब बनिकी रेडी करें। तो ये कौन करवा ना आम देखो से आम अल्प अल्प पोषण नहीं आम टे बेली दबा बेलिकी देखो ये प्रोसेस टे सेप देदेबा। सेपटा दे सारा पर आम छुरी साहाଯ୍य टे कटिंग करवा। तो देखो ये प्रोसेस टे बेली देवे प्रथमे अधिक बहलिया रखिए कि अधिक पतला रखिए तो मीडियम रखी बेलिए हाथर हेल्प रे। तापर आम तीन भाग में विभक्त करदे गोटे छुरी साहाଯ୍य आम कटिंग करदे। तो आपण मैंने चाहिए अल्प अल्प पोर्शन नहीं आपण मैंने गोटे गोटे पीस भी बनई पारे। तो जेहेतु जल्दी बनीज मुझे देखो ये मुझे 4 भाग में विभक्त करदेली। आ चलतु हाथ साहाଯ୍य टिके आम सेप दबा। सेप दवाटा भी देखिए बहुत सहज माने झटपट बनिकी रेडी हो आपण मैंने यहाँ 5 ରୁ 10 मिनट भी बनई पारे। ये रेसिपीटी बहुत बढ़िया पूरा इजी प्रोसेस रे बनिकी रेडी हो जाए। तो देखो हाथ साहाଯ୍य टिके मोड़ी देवे ये मोड़वा द्वारा कौन हम ना टे स्क्राच रेहेतु आम से गोटा मसला सब एड कर गोटा मसलाटा भी तेल रे परफेक्टली पूरा फ्राए हो। तो देखो आपण मानक गोटे पर गोटे मुझे बनईकी देखई दूची देखो ये प्रोसेस रे पुणी थे आपण कहीदे। तो बेली देवे बेली सारा पर हाथ साहाଯ୍य ये मोड़ी देवे मोड़वा द्वारा तार स्क्राचरा बहुत बढ़िया आसो। आ देखिए भीतर पर्यंत सीझ खाइबा भी बहुत स्वादिष्ट लगे बहुत बढ़िया खास्ता बनिकी रेडी हुए। तो सेम प्रोसेस रे सबुतक बनिकी आम रेडी करदे। फ्रेंड्स आपन जदि भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे आपण मानक पहुँचो। मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखिए घरे या निहाती ट्राए करूँ। आज फेसबुक पेज देखुं ताले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ। इंस्टाग्राम देखुले फॉलो करने को जमार भूलुनि। तो देखो हाथ साहाଯ୍य बेलिकी आपण मैंने गोटे मुझे देखई दूसरी पुणी थे। तो देखो ये अल्प टिके पोषण से नेली अल्प अल्प पोषण नहीं आपने बनई पारे। पुणी थे देखो ये प्रोसेस टे मोड़ी देवे मोड़ीदेला मैंने आप देखिए जापे टे सेपटा टे चेंज हो जाऊँगी। आ देखो पूरा गोटा मसला गुड़ाक भी देखा धनिया जो गोटा धनिया मेड करते
ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ବନେଇକି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଗୋଟେ କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ନେବା, ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଏଇ ଆମର ଖାସ୍ତା ସ୍ନାକ୍ସକୁ ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଝଞ୍ଝଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକିରି ଖାଇବା ବଦଳରେ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ବନେଇଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକିରି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ରାଶିର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ଜୁଆଣିର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟା ଧନିଆର ବି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ତେଲରେ ପୁରା ଭାଜି ବି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବି ବନିଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ତ ବିନା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରେ ବି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲର୍ ଆସିଛି, ପୁରା ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାସ୍ତା ବି ବନିଛି। ଏଇଭଳି ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ବନେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ବନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତିରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଯଦି ବନେଇକି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବନି, ଏତେ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ରେସିପିଟି। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ରେସିପିଟାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପିକୁ ଇଏ ଟକ୍କର ଦେବ, ଏତେ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଛାଣି ବାହାର କରିସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଝିବନି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖାସ୍ତାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁତକ ବନିକି ଆମେ ରେଡ଼ି ବି କରିସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏବେ ରଖିଦେବା। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ବନେଇକିରି ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି। ଆଉ ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖେଇଦେବି, ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି ନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାସ୍ତା ବନିଥିଲା ଏ ରେସିପିଟି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଥିବେ ବା ଖାସ୍ତା ପକୁଡ଼ି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ତାଠୁ ବି ସ୍ୱାଦ ତା'ର ଡବଲ୍ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।